ključevi su unutra. Da, sad ćemo planinariti svašta. Ne, Moramo. Ne, biti ti ćeš planinariti, pa ćeš doći otvoriti. A tvoja frenica s Francuskoj tu živi gore, znači možeš i ti. Znaš ti uzeti Ali ja kameru? imam kameru. Znaš ti uzeti I kameru? bolesna sam ih pakat mi se ne da. Kad mi možeš otvoriti kad uđeš. Nema druga varijanta. Ovo se ne vidi skroz okolo, znaš mi po putu Čekaj, ti ćeš planinariti, onda ćeš doći do ključa. Da, ko zna hoću sve po putu. Šališ se. Ne, možeš biti Koliko ima planinarenja? Moram nekako kroz preko... Ovo je najgori dio. Ovo je najgori dio, 100%. Na užasan je dio. Najgori. Među najgori dio. Među najgori. Ne, stvarno najgori, ovo je najgori. Majke. I treba paziti, evo nešto složiš lojte da su bolje lojte. Evo, koš, ti biti lagano. Imate slučajno ključ od onog dijela? Ne. Je zatvorena vrata prema Iveku ili je ključ skriven? Treba ti ključ za to, da. A kad nije skriven? Skriven, eto nemam pojma. Gdje je ključ? A vi nemate ti ključ? Mi imamo ključ, ali moja torba i moje stvari su u haklabu ostale zatvorene. Haklaba za ključom? Da. Znači nemam doma? Jedino je da čekaš da tamo. Ja sam mislila da ti imaš ključ. Ne. A ove vrata su kaj? Aha, kod tebe, kaj Ivek nema ključ? Pa treba bi imati, moram je rekao da ga izgubio. Ja bi ti dala svoj, ali moj nije kod mene, nego nije tu. Ivančica, hajde hoćeš na telefonu. Među mlađima. Ej, jer si ti možda kući? Daj mi tu sam po džezu, ne znam kući. Daj mi neko bacanje. Aha, nemaš taj ključ. A ona metalna vrata, nemaš ključ. Otvorena su? Ajde, svratiš sekundu. Kad je neke cure u Miniti, morali smo skrenuti tamo. Mlade cure u Miniti. Da, i onda smo se nekako razdvojili i tu su neke dve cure, kako se zove, nisu imali di spavati, jedna je bila onako nešto slatka, ja mu pošaljem poruku, dve slatke Spličanke spavaju kod mene, jer me budi oko 4 popodne, idiote, to uopće nisu dve cure, to su cura i dečko. Da. Ozbiljno, ti sam mislio da je to cura. Pa nisam ju baš toliko ni gledao, uopće bio sam potpuno Nisam ju gledao, a imala je dugu košu, imao. Pa dečko već brada raste, evo. Nije. Znam, pa to sam bio... Ona mliječna. To Mliječna imaju, brada. neke cure imaju takve bričiće. Ima smilja, isto malo brže. Da, je, mliječno je bilo, ali ja sam skužio... Ne, ali ja sam isto dok je kapu imao... Ja sam mislio da je cura. U Dolu Birtiji. Ali tu kad sam došao sam skužio da je dečko. Ja nam sam tak prije 2 dana poslao eksplicitnu poruku, ona pošto je izvan države, vjerojatno je isključen mobitel. I ja pošto 2 dana nisam dobila poruku, već sam bio potpuno normalan. Ok, ajde Box Teams, sve je bilo. I onda mi je danas poslala poruku. Svaki put kad dobim tvoju poruku, moj telefon se zarumeni. I vidimo se uskoro, ja sam opet potpuno glup. I lud. Neki si rekao da tati ne voli akciju na američku, da si? Tak mi je Viski opisao. Da svaki put kad pita, hoćemo rusku dramu ili američki akcijon i ona kaže američki akcijon. Zabavao se. Baš ga je popljuvala jer je pustio neki jako loši film, onda je ona molila da prekine taj film. I baš je bilo pravo. Neki srpski skaterski užasan film. Tilva Roš. Tilva Roš, kako sranje. Dobro, zato što je lik koji je snimio taj film i izmislio i prvi književni pravac ovog stoljeća, zove se metasinkretizam i simpatično je. Šta je metasinkretizam?
igre riječi. Kako se zove, i sami su ga snimili nekako, znači bez jakve produkcije i oni svi klipovi nekakvi pravi, su zbilja pravi klipovi. Osim kad skoči ono s visokog, to je... Tu su imali kaskadera. Nije, neg je, kako se kaže, montaža. Ja. Meni je skroz bez veze. Da, nije ništa plaćeno. Meni je Jackass bez veze. Pa neki mladi čovjek napravio film, šta? Znate gdje sad ima sarme za kupiti? Imam ja 27. Dobro su. Dobro. Baš. Kao moj da će mi trebati za 2 ljudi. To je sam. Mogu na francusku salatu što. Sve ja nije neko. Da. Ovo će ispast drama. Ajde. I onda... Znači, Vicki je potpuno kriv, jasno je da ne moraš biti s curom, ako znaš da ti se druga cura više sviđa i da uvijek želiš ići kod nje. Da, ali on će biti zaljubljen cijeli život u nju, kaj sad ne bi više nikad prema curu. Pa ne ako ide za 3-4 dana kod ovog. A i ne, pa sad, ide, meni kad se da. neko sviđa, onda baš si nekak pička ako si s nekim drugim, Da, jer ali on nije, automatski... ali zato oni jesu zajedno kao on pička, on njoj to cijelo vrijeme neće reći. Ja se sjećam kad su prohodali, on mi je već pričao kak joj, ona je zaljubljena, kužiš. Dobro, ne već biti s nekim zato jer ti ga je žao. Možeš to možeš. Ali uglavnom, ona je mu se baš pohvalila neki dan kak je jaka i kak mu već 2 mjeseca nije provjeravala ni poruke ni mail. Laž. Ali onda mu je prije 15 minuta kasnije provjerila mail i poludila. I to on ima tajni mail. I On ima... on za 3 dana ide u Brisel kod Katarine, ne? To nisam znao uopće. Toliko je tajno da mi nije rekao uopće. Da. Jel on kao koristi Yahoo prema svima, a zapravo ima Gmail, gdje je samo Katarina. Pička. Da, i tako da je sve krivo napravio od početka. I Ali dosta je svjestan. bar nije neki gubitak. Aha, znači, onda si pravo, Javna Arena, sorry. Drugi put mi je Luna došla. Prvi put je bila na tripu, pa nam je super bilo. A sad je bila na Gljivama. Sad mi je pala na pamet kad je rekao šapni drugi ime, potrebno je sva. A ja sam baš pisao, počinio sam 68. roman i na mobitelu. Ja sve sam opisivao kad se šao oko mene i onda sam pisao kaj Nina radi. Nina ovo, Nina ono, onda ona pogledala i ona kaže pa ja sam Luna je. I onda sam ja protrnuo safe. Da kupujemo zajedno karte, što mi se u početku nije svidjelo da bi rađe putovao sam, ali ono staje samo mjesec dana, a ja 3, tako da zvuči dobro. Kako? Ono staje samo mjesec dana, a ja 3. To je da... Znači negdje u početku druge. Tako nekako, da. Tamo. Kam? Indija. Lukno. Mada on, to je jako blizu Nepala, pa bi trebalo ići u Nepal, ali on bi odmah išao negdje ili na Maldive, gdje zapravo ne možeš unajmiti sobu jer je skupo, a možemo spaviti na plaži. Ili na Filipine. Ali na Maldivima nije mistično. Ali navodno je najljepše more. Kaj si on sad rekao, još neka rekao? I na Filipine bi on isto. Tamo je Ja mislim Filipine. litra ruma na plaži u birti 1 euro. Znaš što je filipinski sličan španjolskom? I zovu se Filipini ipak Filipa. Ja znam neki filipinski film, I ili te kuži po ono. ko ona stara Španjolska su, ili Meksiko sada su onako ludo kršćani. Baš su onako bičuju se i ja mislim da se stavljaju i na križ. Za vrijeme hodočašća. Na Filipinima jedino ima broj 7 se zove. Ima otok i na njemu je jezero i u jezeru je otok i u tom otoku je jezero i u tom jezeru je opet otok i na tom otoku je jezero i onda ima još jedan otočić na kojem možeš parkirati 4 auta. Možemo jako obaviti. Sreća, što je sreća, sada znam. To je svaki susret
ćemo staviti sarmu za djeć. Šta? Da, samo za date. Za dejt. Znaš kad sam donio popolu za spašanje, jel? Ona s ovom strujem. Popolu. Šta si? Onda kasnije to mi bavo gazio sa blatnim činom. Moju intimnu popolu. Pa se vidi. Slika, idemo tamo kaj. Ak me nema, nazovem te za filmove poslije, em? Sve tamo izčuo, kaj? Ovi su... Kaj je stvar? Svi su od Božića, osim od Jača Pišnika. Ima Pišnika ili su slimine. Ima ove kifnice. Ima ove Mađarice. To je slimina. Ali ti mi se vidjeli. Šta kaže? Ne znam ništa, ništa. Kaj su? Siri? A, kolači! Ja sam se rekla hlače. Treba sirati sam. Gdje sam? Koja sam? Sad ćemo kod Ivka isto to slušati. Kako još nas? It'll break my heart. Hoćeš ti nešto piti? Da. Što? Malo crno nešto. Citron, miris. To je dobro. Već si mi otvorio pivo. Daš mi vati? Hoćeš hranu na šank? Pa neću sad jesti. Ja bi samo sarmu za dejt, a s ostalim što bude briga. Sarma Mada za? možda i pojede. Sarma za? Dejt. Pa kaj je dejt? Di je dejt? Di god? I kad ga? To. Sarma može čekati do sutra. Čekaš tamo sarmu. Ti A do tad, apsolutno ne znam kaj da radim. Zakaj sam došao novo? Neki lik iz Maroka će doći i onda mi se treba vidjeti samo. Zapravo ga nije bilo 4 mjeseca, mislim da je čak i završio u zatvoru. Bio tamo. A eto. Samo mogu gledati film.
Život se čini puno praznijim kad je kamera upaljena. Pa nije često pravo. On se čini više praznijim kad je kamera upaljena. Dakle, tebi tvoj život čini praznijim od kad te ja snimam. No, nego se čini. Ne čini ga kamera takvim, nego se on sam čini takvim kad je kamera upaljena. Inače nam je... Rekla je čini, pitala je kad se čini. Život praznim od kad Kaj je? ona snima. Pa ne čini. Kaj si pitala? Jesi pitala da li mu kamera čini život praznijim ili Da obrnuto? mu se čini. Pa ne. Iako me zanima da li se to sve skupa čini prazno. Nema puno stvari nedostaje. Recimo, generalno zanimljivo. Ovo Birki. Dobre. Pa, ne mreš tu ući, zaključeno. Zdravo. Wow. Kak si? Luda. Kupio si se laptop? Je, trebam sad idem opet nazad, preko treba. Mislim Di? da... Dola? Dobro, da. Kaj ćeš tam živjeti? Pa neću, nego sad ću brzo se dati, sad svaki da krenem. Ovo sam planirao za tjedan dana, 2 mjeseca sam ostao. Što te zadržao? Seks turizam? Super. Imaš izgled cigarete? Imam duhana i ridlo. Inače? Inače dobro, evo, malo se sad spaljam to te nove godine, znaš, mislim, mislim, ta briga je taj sutra put. Uopće nisam računao, da idem na to. A dole je super, baš penzija, mrtva. Koliko je temperatura dole sad? A ovo na sjeveru, na planini, je snijeg, evo. A tamo kad prođeš, dođeš do negdje Casablanke, već ispod Casablanke možeš biti 15 stupnja. Sauer, Agadir, to je super. Nisam taj kratak dan. I vlaga je jebena velika, to je. Ali super. Ja imao ovdje.
Muču majke mi manje. Dobro, muču majke mi manje. Hoćeš neke pizze? Kuć sad nije skupa karta, sad je Venecija Casablanca 140 eura. I dosta romantično zvuči. Ali nema tamo baš previše romantike. Pogotovo na sjeveru, pa kakva romantika. Ne bi tam s curom došao, evo da kaj. Poslije zato možeš naći dve dosta. Ne znam, dođeš s curom na šef šaua, zvihar je. Zamisliš Amsterdam i one crnice i sve tak i još toliko 1000 puta, svaki pušati za vratom. Kaj ti nećeš više niče? Ja nisam tamo bio, ali sad sam u Amsterdamu upoznao dečka koji je rekao da mu je fakat. Hoćeš Helju? Šelju, mrzim ja. To je koji ječam, to je nekako kad bi sam konji trebali jesti. Možda imam ječu. Rogači. Hajmo kruh. I sar. Možeš kruh? Kruh neću. Sarmu sam rezervirao. Da, sad tam stoje rezervirano. Jesi danas došao, sad došao? Ne, došao sam za padnjak i sutra idem. Ja znam. A uopće nisam planirao. Kako ćeš avionom? Da. Došao, pojeo, otišao. Nije čudo da te cure ostavljaju. Niš. Kaj neš cura, ja? Gdje je cura? Imaš Red Bulla ili neki energy drink. Kaj je tu bilo za novu godinu? Kaj? A šta je bio dub tu? Molim? Dub je bio tu. Tam je bio dub, ovdje je bio funk. Ali u Maroku nije bed. Nije vani hladno, ne? Kad smo došli u Sevilju, u Španjolsku, smrzli smo se. Ja sam otišao u 10. mjesecu i nisam jaknuo, išli zimsko, sve kratke hlače, evo, 7 dana sam probao doma, evo. Frajer prodajao na jugu Maroka, ima 2 neka, 3 pa Španjolac, tam nekog restorana, 25 eura traži za jedan. Ali veli frajer, evo da on fakat iz Južne Amerike, on prošao svaki kontinent, veli u Maroku su bili, hoćete uzeti nas za svaki dirham, za svaki cent, da ono baš pokuša, ono ide do kraja, ono, pušati za vrapa, hoda za tom 2 kilometra ak tebe, ono, ne. Ima kurac u siroti, ne, ovi jesu, ne, oni nesu, ali ovi gore, jebote, ima milijarde, jebote. Super robe, Sorry. ko je taj sorry? Ali na Salinu oni ne silaze s tebi, ono su cijelo vreme gore. Nepo su tripovi bili 100 rupija, 10 kuna tripovi. Godinu dana živi u Amsterdamu. Ne znam, fakat bekno taj engleski, ne. Ja bih na jugu Maroka i tamo košta hašiš već 3-4 eura gram, nije to više. Da, 10 grama, ali 3. Ne, nisam niti po ono. Ne moramo više pričati o hašišu. Ne moramo pričati o hašišu, da. Ajmo sad o ženama, evo. Kako su Marokanke? Pa, onako, ne doživiš ih previše, jer ona ti prvo, znaš kak je kod njih jebio, ak se vežeš gotovo, to je to, nema ono, i muško, znaš kako su to sramota kod njih njegovo stano, naprimjer ti sad pokupiš curu na ulici 2-3 dana, brijete, nemam pojma kak je, ti znaš kako to njima sramota, užas, i muškima i ženskima. Prvo ti to poznavanje starci, pizde materine, vjerski, full su ovoga, što se tiče toga.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pa što sad sramota? Sramota, ali Malo sam zatrveni i prođe. Where can I find some girls here? Hey, good night. Onda ne idem ja. A ti u Indiji? Kaj, Sa bio? ženama? Ja sam imao curu. Indiku? Mm. Ovo isto friend krenuo, evo, s curom, ovo super, idem s njom u stan, ono došao u stan, mama, tata. Kaj ćeš kavu, Rahat lokum. kaj ćeš kavu, čaj, ovo, on gleda, jel, on je došao, jebi ga, ono, trpate. Čisto. Sjedi, jebi ga, pa ono, počeš taži, noćeš, ono, da guša se, jebi. Znači ne idemo kod nje, idemo kod mene. Ovo Španjolska, Italija, Frankfurt, fakat puno tih, ono, uz autocestu, fakat svakih 10 km. Što? Kuća s tim kurvama, fakat nevjerojatno. A sve Rumunjke. Ne znam koje, ono, znam kuće, vidi, ja ne ulazim u to, fakat pun kurac toga, evo, ono. U Nepalu je još u 70-ima bilo oni su miješali kupleraje i, kako se kaže, sirotište. Sirotište i kupleraje su bi bile ista zgrada. Djeca bi bili kurve. Praktično. Djetošti. Puno njih u mraku te onako. Izjebe. Malo super ti kaj zajedno. Izdirate onako, ono, malo te štipa, evo. Svaki ti napravi kojiš i totalno se okusiš. Dobiš jednu čokoladu, ono. Ne, ti nije doneseš čokoladu, kako dobiš čokoladu. Kao ja bi s keksima, kao. Bio sam kod mlade kurve, jako mlade kurve. Ja nikad Retardirane u Nepalu, a? Retardirane. Ne, u Indiji, sorry. Retardirana, jako mlada. Izgodno dosta. Debeljuška sama. A svodnik je bila baka njezina. Kaj si s njom? Da plaća poreze. Pa ništa, znaš kaj, na početku nisam skužio uopće da sam doveden. U Amsterdamu plaćaju Da sam porez, tamo. svaka plava. Nisam skužio da sam kod kurve. Dok se nisu počeli razilaziti oni. Svi ostali. I onda sam skužio, onda mi je bilo onak neugodno, sam bio i zahvalan kuži. Stiti, ono, pošto te retardirano zgodna. Jer zapravo me nisu vrijedili, jer su, mislim, sve, znaš, sve nekak, bilo mi je žao zapravo. Onak, bio sam pristojan prema svima koliko sam mogao. Čekaj, onda jesi na kraju bio kod s kurom ili nisi? Ne, nisam. Mislim, bio sam cijelo večer tamo, ali nisam spao sam. Ja, nešto su dobri. Za poklon, kurva za poklon, ne da sam treba platiti nešto. Šta će poklonio? Ne, sam ja kurva to, na ja sam nju dobio na poklon. Kurvu kako. Pa to je možda samo bilo znak obiteljske pristojnosti možda. Nije kurva cur. Možda samo jako prijateljska obitelj. Prema svima su tak friendly. Nekad naplatim. Mislim, retardirano i moraju nekom uvaliti. Pa da, evo, nek i ona zaradi. Wow. Možda ju žele udat, možda nije kurva. Možda se misli pogled njega i on je retardiran. Bili su baš svi bili divni obitelji. I baka, i cura, sestra. Samo što vidjela da su spavali međusobno. Malo su onak, da, pa zarađuju tako, tim se bavim. Sam rekao da plaze jezik. O, majmuni. Ne, palci plaze jezik, da kažu bok. To i ja radim. Plaze si jezik, da to bez, Bok. totalno for. Pa to i ja radim. Nekim, većinom ne kažem Bog, bilo bi nekima da mi pusu. Zapisao sam u novi roman. Da, svašta bi se moglo s tom Ivek kamerom. Ivek je težak ovisnik o šaljenju, Da, a voli se i ljubiti. Kupimo Volvo, ja.
poslije festivala, poslije Ozore. Ostaneš poslije Ozore, skupiš tam stvari, odeš u Maroko petica minimalno. Ne tehnolono, stolice, stolove, pizde matene, sve čovječ. Poslije Ozore, poslije velikog festivala, gdje 40.000, ali znaš kaj ostane, samo sve ono, od šatora, sve, pagata ono, svega jebate, ono. Možemo on to gasiti, Nećemo pričati više o tom. Ali mogu te opomenuti kad počneš pričati o hašišu. Da, možemo opet o ženama. Pa neće baš sad sve kaj je snimila i znači kako to gleda. Dobra ti je roba, da. Bolje ti je od kamere. Bolje od kamere, da. I sviđa ti se kapa, ne? Za koliko im menjaš? Za... Quanto quieres? Ne, preuska mi je, stišće mi glavu. Znaš da je vlak pametniji od policajca? Ne. Ima drugi razred. A di je ovaj MC, Edo MC Glup? Ne, neš pitati. Dolazi to. Fakat ti minutom terapija. Da, kad se ljudi ostane često. Ma ne, znaš kaj, ja sam vidio jebate luđih ljudi, gore psihozu sve, ali nakon terapije jebate, znači, da nego vremena, ovo me pušta čovječe, on dalje o svojoj nekoj majici s rukicama, to meni izgleda, ali u toj majici ti si jebao moju curu, ja nikad nisam vidio tvoju curu u životu, nikad, fakat ne znam kako se zove, kako izgleda, jebate, Dve godine, znaš kad to 2 godine, znaš kad smo kupili 2 godine. Aj, pokoj moram pišati. Evo, hvala ja. A žao mi se. Mi smo djeca vesela,